Hiding friends song sungtini sini ITI ni online baike registration khainai abuna sungna lainai friends song norongna ang discussion no direct link registration ni riranai noro a link thangai haike bini website thangai baike registration khainai al link phungi reka ang awor thangai noro click haike keno omtiki phainai a link thangai keno omti phainai keno in candidate name middle name first name okay middle name after last name or finite after any date of birth after male the female norok select hadi female ke female after primary mobile number secondary mobile number jodi ni mobile number nang obor kha after mobile number hangi jese kono mandatory or star mark reja after password hai confirm password ready password money for o jago je captcha code abno nor o jago type khlainai submit application o masinai nadi ko amtike angora mid first name afore last name rekha middle name jodi tongkhe ready kurike tarde afore date of birth tang type khaikya female or select khaikya ang afore primary mobile number ang rekha secondary o rolia afore password te confirm password rekha ang ajago je submit application click haya keno amtiki phainai ajago OTP phainai ni mobile a mobile OTP phaimono nang or type khlaiye ar pore je or ta kisa hai captcha tongmono nang or type khlaidi type khlaika anga ke hai to isa submit application click khlaika anga keno ni mobile ni registration ID sogisinai a registration ID abo nang lo next time o teisa jikono mistake rongoi nang teisa login khainai nang tongkha inge login khaina purka a ID number bai ningju thajinga password sinmani abuno sinai nang login ma khlainai inge o jago amtiki phainai o jago amti phaiga nang o jago select your course khajinga phainai nang o jago click khajinga kana ni phainai amtike nang 8 pass ni da na 10 pass ni madhyamik pass ni boboni course khainai gangka oro ang 8 pass select khairika oro nang 10 pass ni je romdi ang nongno je bo course ni bisik qualification nang abo ang rejak abuno select khaino norok khaidi o jago select oro select khaimani yagulo amtiki phainai amtiki phaiga kai romdi nini login ID to yang hajin bum orun jogi tongsinai arpore nang oro phaso ST SC ba nang tam category nang oro ang ST sinka or sub category o jodi nang kaham nang non ready oro sudu ex serviceman tai PWD candidate mane khora kompa je kono amtoi osol ama herong ni sim phainai oro non ready nang odi kaham kai arpore religion oro nang hindi Christian arpore ni email ID type khaide ni mother's name father name type khaide o jago type khaiga ke ni mother language jodi kogro ready national nationality ke Indian or phainai arpore ni permanent address o jago ni paran bo muri ready arpore state ni phainai o jago thangene select khajane phainai ko state ni arpore district or select khajane phainai ambo arpore block bo or select khajane phainai inga or pin code inga nang type khlai marnai inga o jago jodi ni permanent type present address same nang o jago same click khai kan keno o jago automatic sijagi thanai inga aromdi parent ni present guardian name ni present ni je guardian name tamo nangabo o jago type khlai redi inga bini occupation tamo angor farmer ka jodi service businessman redi apure o jago contact number redi je ni present guardian arpore ni o jago romdi school name o jago phainai nang jodi 8 pass ni select khiti school name no phainai jodi nang madhyamik pass ke board name o jago rajangnai phainai TBSC je kono ni board ni mumung or masini nang arpore ni o jago mark total nang busung ni porikha rekha eto abo 500 ni a 500 ni ruma jago nang busung mangka abo di o jago khakan automatic yang percentage killing thanai 78% phakyaro gorga nang je pasta 500 pasta angoro English kogurok science math
social science reka pasta subject 100 ni porikha তারপরে ও জায়গা যে মার্ক মামানি ও জায়গাও সিরে বাদি বস সাবজেক্ট বসিং মানখা যদি নং ও জায়গা পাঁচটা সাবজেক্ট নিছি নুকজাগো যদি নং ছয়টা সাবজেক্ট বা সাতটা সাবজেক্ট জাগोन नों ও জায়গাও প্লাস ও সিনে বা এড মোর সাবজেক্ট থাঙ্গাই অমাহে অপশন ফাইনাই नों আফরো টাইপ খালাইনাই नों সিমানো কিন্তু অবকে সিনবাই মানে ইয়াগুলো नों ও জায়গা যে ক্যাপচা কোড দংমানি অবনো ও জায়গা টাইপ খালাইনাই সাবমিট অ্যাপ্লিকেশন टाइप खालायदि साबमिट एप्लिकेशन टाइप खालायगा केन अमतिके फाइनाय अमतिके फाइगा के नों ओ जागा सेव ड्राफ्ट दाखायतनाय ना फाइनल सबमिट दाखायनाय नों फाइनल सबमिट खालायरदि फाइनल सबमिट खायगा केन सबमिट सिनि रिसिदि और फाइनल सबमिट क्लिक खायै और क्लिक खायगा केन और सबमिट सिनि रिसिदि सबमिट सिनि रिखां केन फाइनाय अमतिके निने डिटेल्स नों टाइप खायमाने ओ जागा बेबुनो नुजा खायबायनाय थिगा तं नायनाय नों निने यांगा फाइनल सबमिट तो क्लिक खालाय रेडी फाइनल सबमिट तो क्लिक खाय रखां केन अमतिके फाइफिनाय तैसा पॉप अप ओंगैनाय नों ओ जागा ओके रेडी ओके रखां केन ओके रखां केन फाइनाय अमतिके फाइनाय नों चॉइस प्रेफरेंस हायगा प्रिंट स्लिप तो नांगेरो चॉइस प्रेफरेंस तो नों क्लिक खायनाय और एक्सेप्ट एंड सबमिट द एप्लीकेशन नो क्लिक खायदि और क्लिक खायगा केन अमतिके फाइनाय निने अमतिके फायगा के यांग नाय दिनो निनी और कबंगमा बो आईटीआई सेंटर तामो कोर्स बो आईटीआई सेंटर यांगो और कोर्स तामो यांगो नुजांनाय आंगो जगह खमुलुं 8 पास नि तो आं जेहेतु सेलेक्ट खायजाक 8 पास नि सुदु और खमुलुं काके ड्रेस मेकिंग नि सिमिसे 8 पास नि नुजागो जागो आंगो जगह क्लिक खायका कुनु एकरो नादि कांचनपुर प्लम्बर ड्रेस मेकिंग अमो 8 पास नि नुजागो नों ओ जागा थांगैनो नों 2-3 ता नों चॉइस खालाम मानो प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2 प्रेफरेंस 3 नोंगांके नों ओ जागा थांगै क्लिक खायगा नों प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2 नों फाइनाय गांगो जागो जेहेतु आईटीआई खमुलुं कायसाबा आं और कायसा क्लिक खायगा केन फायका अमतेके यांगो नुजागो फायसिनाय प्रेफरेंस चॉइस नं 1 और अं फायका गांगो जागा तैसे क्लिक खायनाय आं जदि चॉइस 2 खायनाय कांके आं जागा तैसे क्लिक खायनाय चॉइस 2 सिलेक्ट खायमा पिरो ओ जागा फाने सिलेक्ट खायनाय चॉइस 2 खायमोन आं और सिलेक्ट चॉइस नं 1 फायमोन परे आं और तैसे सिलेक्ट खायनाय चॉइस नं 2 तैसे सिलेक्ट खायनाय चॉइस नं 3 फायनाय आफरे और फायमोन परे लाइन के चॉइस नं 1 चॉइस नं 2 चॉइस नं 3 फायमोन परे आं और सेव माय चॉइस प्रेफरेंस आं क्लिक खायरनाय और क्लिक खायर कांकेनो अमतिके फायनाय अमतिके फायर कांकेनो ओ जागा फायसिनाय अमतिके सैजागै ओ जागा लॉक माय सेव चॉइस सो थांगै क्लिक मा खायनाय निने सेव खायजाक चॉइस न नों लॉक खालाय मारनाय लॉक खालाय रखांकेनो अमतिके फायनाय अमतिके नुजांनाय नों बो इंस्टीट्यूट ताय निने ट्रेड नि मुं ओ जागा नुजागै फायनाय जे नों प्रेफरेंस सिलेक्ट खायमानि जदि नों 3 ता प्रेफरेंस सिलेक्ट खायगांके 3 ता नुजांनाय ओ जागा इंगे लॉक माय चॉइस रखांके फायसिनाय अमतिके फायगानि नि जे नों एप्लीकेशन खालायमानि अमतिके नुजा फायसिनाय ओ जागा निने आईडी नंबर ऑफ बुमंग्राव निने ईमेल आईडी कांटेक्ट नंबर ऑफ नुजा फायसिनाय ओ जागा निने रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ नों आरफुरो प्रिंट खायनांगोन बागै नों और प्रिंट क्लिक खायदि इंगे नों प्रिंट कारेक्ट खायनाय मानाय प्रिंट खायबिगंगे नों और क्लोज क्लोज खायर कांके फायनाय इंगे yang no sinai nini application draft saving complete engjak nongor nini application view khlane mano haike print registration slip khlane mano nini final submission complete engjak dabo final jagon status no jagi tongnai je do nini my application status yake nini document verification tongyako je kono ni nearest ITI yo thangai friends ong nung je kono ITI center ro khladi nung ITI Indranagor phano nung apply khaika kintu nung निनी गाना एडीसी खमुलुंनि निनी आईटीआई सेंटर नों ओ जागा थांगैनो निनी डकुमेन्ट वेरिफिकेशन खायरिमानो निनी एप्लाइ खायमाने नों खुवायाफोन खायथों जे कोनो जागायाव नों एप्लाइ खायथों किन्तु जे निनी गाना आईटीआई सेंटर दंगो नों आ जागा थांगैनो डकुमेन्ट वेरिफिकेशन खायरिमानो नोंगाके नों डकुमेन्ट वेरिफिकेशन खायमानो परे ओ जागायाव अंगनाय अबो निनी 4 तारिख नि सिमि 11 तारिख नि बिसिङाव नों थांगै निनी डकुमेन्ट अरिजिनल कलां थांगैनाय नों डकुमेन्ट वेरिफिकेशन मा खायरनाय इंगे फ्रेंड्सों अमतिके खायमानि निनी जे एक्नॉलेजमेंट ऑफ प्रिंट खायजमाना तलांगै निनी डॉक्यूमेंट रक तलांगै नों वेरिफिकेशन खायदि इंगे निनी मेरिट लिस्ट रक नंखनाय
nongsa ke nung admission nani bo ang date dojak tongo bufur admission mangnai bufur nini seat allotment ngai ba seat bagjaknai ba nongkhonai aborok ang dojak tongo hingkai asungno teisa jotono haino hai hambai friends jodi norni o video samgo nangga hanai ang tha khlai.